Je, wajua kuna jambo fulani ambalo unatakiwa uhakikishe unapokuwa ukienda kununua Biblia yako kwenye duka lolote ambalo linauzwa Biblia. Inaweza kuwa kwa mfano hapa Mwanza, duka linalofahamika kwa ajili ya kuuza Biblia ni Soma Biblia, linalopatikana pale Nela, karibiana na kliniki, au kwa mwinjilisti yoyote wa vitabu anayepatikana kwenye kanisa lako ambaye anafahamika kwa kuuza Biblia, au umeenda tu sehemu ukaona wanauza Biblia. Sasa ukao umechagua Biblia fulani, kuna fungu moja ambalo unatakiwa uhakikishe linapatikana kwenye hiyo Biblia kabla hujaichukua kwa ajili ya matumizi yako binafsi, kiroho au kiinjili. Na fungu hilo ni Isaya 8:20. Endapo usipolikuta fungu hilo kwenye Biblia ambayo umeichagua kuinunua, tafadhali na kusii usichukue Biblia hiyo kwa ajili ya matumizi. Chagua Biblia nyingine ambayo fungu hilo la Isaya 8:20 linapatikana. Video inayofuata nitakwenda kuelezea ni kwa nini unatakiwa uhakikishe fungu la Isaya 8:20 linapatikana kwenye Biblia yako ambao umeinunua. Endelea kulike video hii, kushare kwa wengine na pia kufollow account hii. Endelea kupata video zingine zaidi ili endelee kujifunza.